Sama minum gue mana ya tadi? Oh itu. Tinggal aja semua. Udah pakai nan lagi aja. Unboxing. Unboxing set. Telat lu Edo. Telat lu Dok. Masuk telat lu. Udah gila panas banget. Udah selesai. Ini di keranjang kuning ada celana gym andalan gue guys. Gue sampai punya warna hitam ini banyak. Ini enaknya tuh dia high waist. Terus ininya tuh sampai ke perut. Jadi tuh kayak ngebentuk body tuh. Jadi kalau kalian yang punya perut kayak gue nih, perut bawahnya rada-rada lumayan bleber, aman banget sama celana ini. Ada pusarnya. Ini kan high waist, jadi ini sampai sini celananya tuh. Nah terus kalau celana gym yang rada-rada murah, dia tuh kalau pakai celana dalam suka nyeplak kan. Ini tuh enggak guys tuh. Gue nggak pakai celana dalam yang seamless, tapi dia nggak nyeplak sama sekali. Ini makanya gue beli ini warna hitam. Udah banyak beli warna hitam semua. Dan pengalaman gue kalau beli yang murahan celananya itu bisa kayak ngegulung ke atas gitu, karena dia terlalu tipis kan. Kalau ini tuh dia tebel guys, dan kayak bener-bener ngepres banget di body gitu. Dan kalau yang perutnya masih pada bertebaran kemana-mana, ini tuh kayak tuh. Aku pakai size-nya yang S. Berat badan aku 53, tinggi badan 160. Aku pakai size yang S. Nah, kalau baju gym, aku senengannya tuh yang nggak pakai cup bra-nya yang terpisah, kayak yang nempel di bajunya. Ya, karena kalau pakai cup bra-nya yang bisa dicopot-copot, itu pengalaman gue tuh kayak bisa kecopot gitu pas lagi dicuci, terus kayak ngebolak-balik, terus jadinya dia jelek dan bisa ngegeser-geser gitu guys. Tuh, gadun aku sudah mulai masuk ke live nih ya, sponsorship. Jadi kalau misalnya cewek-cewek yang mau nge-gym, jangan beli yang 80 ribuan. Gue udah banyak yang 80 ribuan. Nggak gue pakai ujung-ujungnya. Nggak awet guys, celana gymnya. Nih. Dia nggak akan ngegulung ke atas. Mau kalian pakai gimana pun tuh. Terus celananya nggak nyeplak. Walaupun nggak pakai celana dalam yang seamless. Terus ininya high waist, bisa nutupin perut kalian yang masih bertebaran kemana-mana. Jualan sambil nunggu pendinginan ya, keringet.
jangan lupa berolahraga karena itu adalah kunci. Gue nyesel deh gak olahraga dari umur 20-an. Gue tuh dulu sering anemia gitu guys. Sering anemia gara-gara mungkin gak olahraga ya, kurang olahraga. Nggak punya tato aku di mana-mana. Nggak punya tato aku. Tuh. Masih aku tuh punya kiloid. Jadi kalau mau tatoan takut tatonya nimbul. Dulu pengen waktu masih muda tatoan, tapi lama-lama udah nggak pengen karena banyak teman-teman yang waktu mudanya tatoan terus abis itu nyesel. Sekarang pada dihapus-hapusin. Apalagi pas lagi mau punya suami tuh. Ditambah lagi orang tua gue tuh tipe yang kayak masih kolot gitu loh guys sama tato. Jadi kayak menurut mereka tuh tato tuh kayak masih mencerminkan orang nakal gitu. Jadi kayak banyak hal yang bikin gue nggak tatoan. Tapi kalau sekarang udah nggak pengen. Sekarang kalau gue ngeluarin duit tatoan, mendingan gue tato sulam bibir atau sulam alis. Tapi laki gue suruh tatoan. Karena kalau laki yang badannya gede ya, terus habis itu tatoan, seksi. Blok dulu si Putri. Duh, udah waktunya kerja ya teman-teman. Mau mandi dulu. Udah ditungguin soalnya sama tim. Besok atau lusa kita balik lagi live. Yang mana? Nggak ada tato. Nggak ada. Bersih guys. Aku umur 34. Awet muda. Enggak juga. Awet tua. Laki gue umur 35. Lu tau gak, gue sering dibilang cece-nya dia. Sialan kan? Gak ada tato di punggung. Tapi punggung gue tuh rada-rada ada tanda lahir gitu loh guys. Di sebelah sini kayak agak gelap. Oh, makasih. Kayak umur 25, makasih ya. Ketolong filter TikTok ini. Ini gymnya ada di Ararasa, seberangnya Kibik, namanya Solfit. Thank you yang udah ikutin gym hari ini. Gue kalau nggak live tuh kayak nggak semangat, mintanya udahan mulu. Ya, sama gue pakai coach ya, karena semakin lama waktu kan semakin berharga guys. Ya banyak urusan lah buat cari duit. Jadi bayar coach yang buat 1 jam itu efektif nge-gym gitu. Karena kalau nggak pakai coach tuh biasanya kayak main handphone, kayak lebih dari 1 jam tapi nggak efektif. Jadi kalau misalnya buat kalian yang memang bisa konsisten di rumah, punya waktu, beli dumbbell gitu banyak sekarang di marketplace. Gitu. Dulu gua seringnya tuh di rumah pakai YouTube gitu. Waktu zamannya masih punya banyak waktu tapi belum punya uang. Nah, biasanya sekarang kalau misalnya udah punya uang, waktunya kurang. Ya, jadi kita membeli waktu itu pakai uang. Makanya gua bayar ke gym terus plus pakai coach. Menurut gue 1 jam gue itu efektif. Gue nggak usah mikirin apa-apa, gue bisa mikirin yang lain buat ngasilin duit yang lain. Oke, menurut gue invest di badan, dan sekarang juga udah terbuka banget ya orang-orang untuk kayak lebih sehat gitu. Buat kalian yang masih umur 20-an, jangan sampai nyesal di umur 30-an nanti ya. Mulai olahraga, angkat beban. Anggun Jesasmi kali ya. Oke guys, gue udah ditungguin sama
Makin gue nih, kalau nggak nonton dia di sini nanti. Ya, mau mandi dulu, habis itu jemput dan kerja. Ya. Bye bye. Thank you, thank you. Ketek. Nanti gue review ya kapan-kapan ya. Pakai kayak gue spill sekarang. Pakai aduh apa lagi namanya lupa gue kandungannya tuh. Gue pernah spill. Dia kayak toner gitu apa namanya? Glycolic acid. Glycolic acid itu toner. Setiap habis mandi pakai kapas terus dipusapin ke bagian yang gelap kayak selangkangan atau ketek atau sikut atau bagian mana yang gelap. Glycolic acid guys. Ya hati-hati jangan beli yang palsu, yang brand Indonesia aja. Yang asli, yang official store. Ano ito, tingnan nyo yung hair ko. Sobrang lambot, sobrang shiny and natural looking lang yan. Halata mong hindi siya dry kasi nagbabounce siya, sis. Kung gusto nyo ganito kagandang effect, ayan, sis. Consistent lang dapat sa pag-apply, ha? Very consistent. Yun lang naman yung secret dun, eh. Very consistent. Ano pang iniintay? Mag-check out na tayo, sis. Go for the checkout na tayo, sis. Sayang po yung mga pa-discount natin dyan. Kaya sulitin, paunahan, pabilisan tayo. Huwag na kayong manghinayang sa 200 pesos. Baka nga mas mababa pa. Kung ganito naman kaganda, ka-smooth, ka-shiny yung hair natin, sis. Sa mga hindi po nakakalam, hindi po ako rebonded, sis, ha? Hindi rin po siya pwede sa hindi siya nakakapagpa-straight, di po siya nakakapagpakapal ng buhok. Nakaka-repair lang po siya ng damage ng hair. Possible po na bumagsak yung buhok na kagaya nun sa akin, sis, kasi nga na-maintain ko yung pag-apply. Yes, everyday po. At iwasan niyo yung pagtali ng buhok, nakaka-wave talaga ng hair yan. Hindi ako nagtali ng hair. Minsan lang pag may ginagawa, sis. Pero hindi talaga kasi nakaka-wave siya ng hair. Pwede po siya sa natural na kulot, natural na straight, sis. Ayan, 7 years old pataas, pwede pong gumamit na ito, Mia. Pwede po. Mga bagets. Lactating mommy. Pwede po. Buntis. Buntis may pwede gumamit, ha? Ano pang iniintay natin dyan, sisi ko? Paunahan, pabilisan na lang po. Mag-end na ako ng live. Sayang yung mga pa-discount natin dyan, sis. Dalian nyo. Sayang yan, sisi ko. Dalian po habang naka-discount. Sobrang mura. May 129, 144. Sa inyo, sis, magkano? Kung mas mababa pa siya sa 159, naku, sis, ang mura na nun, bagsak presyo na. 1 to 2 bottles na po yung pag-checkout. Grabe, sobrang sobrang mura na po nun. Ayan, habol tayo sa pag-checkout ni. Habol tayo mga sisi ko, ha. Sa mga nag-a-add to cart lang dyan, sa mga nag-a-add to cart, sis, mag-checkout na po. Tingnan natin kung rinig. Baka hindi rinig eh. Low. Wait.
Ayan, go. So, ayan guys. Kung yung problem nyo po sa hair is buhaghag, dry, ayan, rubberizes, mayroon ako dyan solusyon. Huwag kayong mawalan agad ng pag-asa ha. Naka-live ako ngayon. Tingnan nyo yung basket ko, sobrang mura. 200 po original price natin. Check nyo yung basket ko kung magkano. Comment nyo guys kung magkano po sa inyo. Kung mas mababa pa siya sa 199, gora nyo na yan, B1 to 2 basket na yan. Guys, naka-sale po tayo ngayon ha. During my live lang po. So, ito yung product natin, Yuso Fine. For damage hair siya mga sisi ko. Hindi po siya pang pa-straight ng hair. For damage hair po siya kung nasira. Ayan, sis, buwaghag, kakapakulay, kakableach. Ayan, common problem po natin sa hair. Ayan yung mga nakakulay. Ayan, pwede yan sisi ko, mga nakableach. Nakariban po. Kaysa magpariban tayo every 6 months. Sobrang mahal nun mga sisi ko ha. Ito, 200 ml na to sis, 1 to 2 months yun na po siya magagamit. Actually, lahat to is 1 to 2 months yun na siya magagamit ha. Ito yung hair treatment natin. Yes, bestseller po natin si treatment. Wait. Ayan, bestseller natin si treatment mga sisi ko for damage hair po siya. Ayan, paano siya gamitin? So, after po maligo yung pag-apply sa kanya sis. Yes, 1 to 2 pump lang po yung pag-apply. Depende po yun sa kapal ng buhok. Kung mas makapal yung hair nyo, nasa 3 to 4 pump yung mga sisi ko. Ayan, ito po yung paggamit sisi ko ha, nung hair treatment po natin. Ayan, sa pinaka-hair na lang po yung pag-apply. Wag na po sa pinaka-anit. Okay na po yun sa pinaka-hair. Then, leave on na to mga sis. Yes, no need na po siyang banlawan. Then, after nyo pong matuyo or after matuyo nyo sa hair nyo sis, grabe, sobrang ganda. Sobrang bango pa neto sis ha. Amoy siya baby powder with fruity berry. Yes, ganun po yung amoy niya. Kaya sis, kung yan, buhagag na yung buhok na rubberized, huwag niyong sukuan yan mga sisi ko ha. Kung healthy, kulot, pwede pong gumamit nito. Wala po siyang harmful chemical, kaya pwede siya sa mga buntis, ayan, lactating mommy, ayan, sa mga breastfeeding po, bagong panganak, sisi ko pwede to. Napaka-mild lang neto sis. Sa mga bagets, 7 years old pataas, pwede pong gumamit nito. Yes sis, sobrang ganda ng product na to. Check niyo po yung basket ko dyan. Hindi ba yan may naglalagas? Hindi siya nalalagas. Actually, nakakalas pa siya ng panlalagas ng hair. Lalo kung nahihirapan po kayo magsuklay, like frizzy at saka dry po yung buhok nyo. Ayan, may iwasan niya or mababawasan niya yung paglalagas ng hair natin. Ayan, comment po tayo ng daan checkout once na makapag-checkout tayo sisi ko para ma-prior to ship out po tayo ha. Ayan, comment ng daan checkout para prior to ship out tayo mga sis. Then, sa mga first time user po natin itong product na to, sino yung mga first time user natin dyan? May mag-comment tayo ng me para mas ma-explain ko po sa inyo lahat to. Mag-comment ng me para mas ma-explain ko po sa inyo kung paano po sila gamitin sis. Ayan, meron po ako dyan mga pabundle sisi ko. Kung gusto nyo makatipid, makamura, check nyo yung mga basket dyan sis. Mas mura po pag nakabundle tayo. Paano po siya gamitin sis? Ayan, si shampoo and si conditioner po muna. Same lang po kung paano kayo gumamit ng shampoo and conditioner. Binabanlawan po yun ha. Then, kung gumagamit po kayo ng hair mask, kung bundle nyo to bibilin sisi ko, etong si hair mask po pwede nyo siyang gamitin 3 times a week. Or alternate po kay conditioner. Yes, pwede po silang palitan ni conditioner ha. Meron po kasi hindi masyado nag-hair mask dyan. So, alternate po sila ni conditioner. Pwede namang hindi na mag-hair mask kasi nga naka-conditioner sis. Ayan. Then, right after po maligo, apply tayo netong Yuso Fine Hair Treatment sisi ko. Si treatment po ay hindi na binabanlawan. Compare po dito sa tatlo na to ha. Same po dito kay hairspray. Ayan, same po sila pero ang pinagkaiba nila, eto po, napakadaling gamitin kasi spray lang siya mga sis. Spray mo lang siya. Ito po ay treatment, pinapahid po siya. Pagka-spray neto tsaka pagkapahid sis, no need po siyang balawan, leave-on po siya parehas ha. Ganun po kaganda nito, eto sis sa hair. Check nyo po dyan yung sold natin. Almost million sold na po. Alam po yan ng mga repeat buyers natin dyan sis. Ayan, since August is gumagamit na ako na itong product na to. And hanggang ngayon po, ito talaga yung ginagamit kong treatment. Kasi hindi na po ako nagpapariban. Although straight po yung buhok ko. Ayan. Pwede siya sa mga healthy hair. Kulot, kung kulot ka, healthy kulot yung buhok mo, sis, pwede kang gumamit nito. Iwas buhaga, saka mas mamimaintain niya yung pagkakulot ng hair natin, sis. Wala po siyang harmful chemical, kaya safe na safe po siya. Yan, sa mga nag-aas dyan, pwede po ba yan sa bagets? 7 years old pataas, pwede pong gumamit nito, sis.
7 pataas po pwedeng gumamit. Ayan, daan checkout si Mima. Thank you so much. Ayan, comment po tayo ng daan checkout dyan, sis ha. Once na mag-end ako ng live, balik po tayo sa original price. Paunahan, pabilisan lang po. Meron lang akong 100 checkout today, sis. 100 checkout lang tayo today. Then once na mag-end po ako ng live, balik po tayo sa original price ha. 199 po original price natin. Kapag nag-end ako ng live, babalik tayo. Sis, check niyo yung basket ko kung magkano. Check niyo po yung basket niyo kung magkano sisi ko. May 149, 133, sobrang mura na nun sis. Ayan. Meron din tayo diyang mga pa-bundle. Kung gusto niyo mas makatipid, check niyo yung basket sa mga bundles. Isa, yung isang peraso kasi neto is nagkakos siya ng 199 something or 100 something pababa. So, kung tatlo bibili mo, almost 600 na po yun. Kung tatlo sisi ko. Pero check nyo po dyan yung mga nakabundle natin. 300 plus lang po during my live. Mas bababa pa siya. Kaya kung nakita nyo mura lang sisi ko, huwag ka namang hinayang. Sis, napakaganda sa buhok. Sobrang lambot. Ayan. Kung buhok mo po is buhaghag dry, huwag mong sukuan yung hair mo sis, sayang po yan. Dapat consistent lang sa paggamit, mamimaintain mo sa paggamit sis, magiging maganda ulit yung buhok mo. 3 to 7 days mga sisi, kung makikita nyo na yung effect niya, sobrang ganda po sa buhok ha. Alam po yan ng mga repeat buyers natin kung gaano kaganda to si Yuso Fine na to mga sisi ko. Ayan, comment po tayo ng me sa mga first time user dyan para mas ma-explain ko sa inyo kung paano po sila gamitin. Sis, ayan, comment tayo ng me. Sa mga nag-check out dyan sis ha, comment din po tayo ng done checkout. Ayan sis, paano po yung pag-apply neto? Lahat, kung bundle po yung bibili nyo sis, ayan, meron tayo ditong shampoo and conditioner. Shampoo and conditioner natin sis, 300 ml na po yan ha. Good for 1 to 2 months na po siya magagamit. Depende po yan sa kapal ng hair natin. Then, babanlawan po ito sis. Etong si shampoo and conditioner, binabanlawan po yan. Si hair mask po natin sis, pwedeng 3 times a week yung pag-apply sa kanya.